Hello, Pops Eric here. Hey, I am Dan Capusha. Let's play Guess the artist. game. Bryce Ganda. Vice ganda. Ako, Catherine Bernardo. sikat. Idol ko yan. The Contractor. Ian Veneracion. Ian Veneracion. Mr. Hindi pala. Mali. Totoy Bibo. Bong Navarro. Bong Navarro. Diba, mahirap to Mahirap to. Casey Tandinga. Casey Tandingan. Bini to eh. Hindi ko alam kung sino. Maloy. Bini Maloy? Yan. Magaling pala ako dito. DJ. DJP. DJ Popoy. That's my Popoy. Ito, Daniel Padilla. Eric Parang blurred naman. Galang. Santos. Eric Santos. Hirap to ah. Hindi si Kim Chiu to eh. Hindi. Shit. Mga malina. Si Hopi ano ba to? Clue. Dancer. Maha? Hirap naman niya kamukha ni Miles. AC Bonifacio. Yan. Start sa letter A. Ate girl. Si AC. Kuya Chico. Sino ba to? Oh, grabe naman close up naman na yun. Masyado. Yun. Kamukha ni Christopher Min. Clue ulit, clue. May podcast niyan. Jessica So. Bettina Host. Briones. Host dito sa ABS. Basta yun. Hindi ko maano. Charo-san. Medyo comedian. Sorry, mas Charo. Melay. Hindi ba ako to? Si Pops. Rani Raimundo. Eugene. Clue. Yung si Pops yan. Oo. FPJ. Coco Martin. Coco Martin. Kirap pala siya, no? Mas maliit yung isa. Mata. Mas maliit yung isang mata.